na ansa na me ne Togbe ba twetwe nkomo no yentie anim ose Togbe epia edro bi anka dem media minim no minim nia otimi ye se yesi obi abia metimi edi Togbe ho adanse aka so wa ben pa na obrebo ma mi dwane every say na some di compensation san say me hu mo dwane e wo mai obro na me ma mi dwane be enfie mienu ne yewura ebodwa ewo menhia na amanfo kwakye ne obetimi aye na Togbe si ho no onso kye ne otimi ye enya wanwa sa nyimi si Togbe pia aduro bi anka dem the friend showman action man na ni show efe basa kwa amfa so ye sa anya ma nyina no obekire ebinom betimi atwa won ho a guhire atwa pa da gu fama ye do be ye bia so ho ade papa bia obeye Togbe show anim si ya na o ye show na sobre akwaba ye ni aja ebi aboko de kai o so far me ka se mo mpai ti o de na be ye den yanko straight ana yanko straight Togbe kidnapo Togbe ne chire nana nanso ye ntem hode sanse ye nhyeda ntia se dibi kan nana Togbe kidnapo ne aka bum ana ye de na ye de ye ni kan ahifa na ofi I'm 50-50 ahene he me free Hoho and Togo Hoho na na so di anwona ndi mu a na fi so ba ka bia anwona kakra na bia asante kakra fani mi enu nyina na ye kwa te ka bo mu ayi mu a but different kakra mu say e wa anwona ene wa igbe okay anwona ne okay ana anwona for Africa yeah entu ya anwona igbe yeah o pa na so free Togo no nti omo wo hefa omo wo Gabon o papa e Togo ni o ma mi e Ghana ni ya ngo Togo ya ngo Ghana ko wo Gabon so ahona papa e try ejuma ti ahona mo me samo de ba Togo e try Togo akra ti ya na e ya pedon o papa no e de ejuma ono ye fitani but oni abai na ye ejuma okay o papa ma to se sen to so mi ni sen ni di wachi ba se 6 no 6 ni di wachi ni na 8 me 8 oh okay o ma me so masa na so ma me e di se san kakra ho o ma mi ma ni papa ma ni eh pe me ma se na ma se Bema 5 na ma 2 me ma ni Debbie Bema 5 a man miensa ya miensa o papa fie e na akomo na ma me fie en papa fie o papa fie o papa wo komo ale won come akoma in kasa no on ze enye ebusum na wo fie ina na dia no de oni se odi ye adwuma but odi bo abusuan ba ho ban but owuye no obi anti me follow you ti to me bebe na wo fio but me akasa no e wo mi no em se mi ni disanya ma no ti na to me na fa me se honhom no mu se wa ope na so ope de ne mfa ma apreko sa ti mi kura no abusuan kura no mu mfi sanya ma no but telephone be fa me ko she wo be 7 years by and status and I mean before ko share wiram yeah fianso yeah na we dey ho oh me no te mu no ti se na ti a wiram ho me mu ti a ti wo ti wo ti mi ye de pe bia di agro ye de pe bia
ma ɛhɔ ehia me pɛ bɛba hɔ ɛhɔ nkɔmɔ no nko ara no ɛyɛ sononko kɔdi ewira mu na mfie nson ne amoti a mobɔ nkɔmbɔ mu didi mu di agorɔ mu da mu yɛ bibia baabi a moda no nyinaa bɛka hɔ asɛm yɛba ɛna no sɛ asuo ho hɔ baabi wɔsome frɛ hɔ baabi yɛte sɛ maame bi ne ma mmienu moti afa wɔ mu kyerɛ sɛ ɔkɔgya mu baabi ɛtete ho nsɛm bebrebe moti afa obi a sɛne yɛteɛ no wobɛkyerɛ mu kakra na maame hwɛ ɛberɛ a moti afa wɔ no ɔnyɛ mfie bɛsɛ finhyia nson ɛna ne wanya saa bere na ɔkɔ skul no wogyina sɛ yeah, was a togonomical school. If I say, I had me, who's an American. Finishing so the bear class 2, and I bear class 1 and I class 2. I will say, open just a class, means so school. I make on no, son, class 1. Class 1. Internet a fowls and went to school to be. And now, I was a coca, but because I know my course of school, no, just say, school no near home top. I said, Yama me year or no, school more. Now I do baby and almost or school, never go school for 4. Because Obia and Mrs. me, every to teacher crowd boomia, I said, me year actually cacla. Sanya man, I mean, for schools are. Obi kura obi na me ya o ya de na obomia baby odi o sabon no ho no onya pe ho no be ya o ya sa oboma so na o she da na say ho na tumu na na no me no mo because anytime bia me dam nyina na mo tia no mo na mu na dam anti mo pese obi a de na ha wa no aka chi mo tia so mo nya nsi omo a se omo ya bibi sa na omo a na ya den ha omo a na omo ya hye ana me so no o me fan say sanya ma nyina me fan say ya grow nti me oya dia betimi ama watare na ebetimi aja betimi atom ehye no no ya ebetimi atom abai di bo your school odi odi bo na dani ahoma na dia dani chalk ana wo chro a yinu so a blackboard so a betimi ama ya dani adua chalk na dani adua ti mi ye nya bebre na wako school city chanchire wade ana teacher chira wade na wo chiro board so tima chalk no dani dua bia na oye mi ade a ha me oye mi ade a ha me tipo so chance bia na mi wo ha mi ni mpenfo no di nkomo omo ba mi che bi ni di nkomo na o se me kasa na me di na ne no mo so wako school ko sunya de no mo ntwe ho kakra mo sunya de nka chiro ba fi mo no adi agro okay say ya huhu ma so ntimi nchire na omo so no ni time bia mi no mo di agro bia na mo ni ji wo so no yo chira de school no nyina no de omo chira nyina no omo de omo se me ya bia omo na chira me se me yes nti yo nyama bi owo a ye ka na omo si resource no mo na ma me resource no nyina nti me share de me nya hwe omo nyina no na chira me bia nti dru se ko school kura do se be ko to exam school me ko abetwa ko abetwa o ma chira ma o mo chira ma me ne nana to gbe na po na twetwe ko bo bi abetimi akọ Facebook akoma 87.9 no ko hwe a nice gentleman papa no ho fe pa na hwe na ho fade enso anya agro na one ne ho kani enso ne ba ya oba kokọ pa brolo de bruni pa na otini nchen na o hwe tinsum nsem a wa sha ase kana hwe be wa sha ase frete se ene nsem wo ho benya nsem atie nti yi wasum wo hwe no na wo like page na fe wa sha ma onu be bi obi onso nya bi ahwe na o de o comment abebe kenkan e de amawo na togbe se oko school be se de class 1 mu ana moti afa no ko wurem be se finhia nso nyina no de wurem ana ote afa ni be di wurem ho no enkomo na bom omu ayina be fie obehye school ase ana wasa beto aso obeto aso na fe de wonder se kwa no school moti afa ya ni apam ya ni ayina di e wurem ho na akoye no se ho nye kuro enye kuro but o du ho o ye okay nye se wurem ana ye huhuhu be ka se wo so Yesu no yete yesi moti anom tie dukrom pacho tune mo dukrom ne yede ya dia kakraka esi hona ase no wo se bi ho amena se tukuru da ho amena so ye wo eyi wo ho ye dan ne yete se friends on say yi bi ayi te se na tie mo bi na ye sade no na ye tente bi sa esi aha tukuru da ese wa bi ankusie adeda no emu na we mo o fa o ko ho inside ni na kese ti se dan ma o ko a ho nyina enti sa amena ketwa no we de na wura mu o ko sample kura
Sa. Boko sample. I mean you can say we answer. Na baby ka kan hwe no ma no akofo. Omu wa ha na. Obunia. First that we saw that Obunia will be said a bit Say the Obunia. Just a from Muna. Ju ba ka jom so mu ntwen ofi na Oh, wo. mama. Mama me fu ya mbeta ni bia. Oh, money how. Enti wura amenanum sa na komu a. Ahwa akọ esekuru asefie na moti ho no. Ebi ayekoda. Ayeko. And I told her you call that be a dead abonti. Abontene se mo de da form kwa. Da ya haban bi o hoida so. Ahaba no so. Ahaba mati ato na asesi ho na. Oh, wait, yeah, they bet about it. Sempa. It's no that would go for man. You also are. I thought that if that young woman there be order, it mean my haban and go, you said that's so. Since I was that's so. What da I may be a that could be enough for any be a before the be a from Kwan or Nipa new chemo about water and answer and account. If he says, oh, we don't know. If you soon we are account, we don't know. Obi a nipa da senya mfena ni ehun da. Yeah, it me hu nipa but omo hu ya. It me pie say free area o. Na akọ chire. Bia na akọ chinchin na mu chechire me edro ni nyama. Omo ha epe ko pe do bi no mu chire. Na mu chire ko me fa so be nyakuma de. Pese me ye we ya, say de am be ye ni ya. Nti omo chechire me a. It you ko pie obi so o fu. But nipa no hu ye say wo. Joa timi ko fa na de bia o ko se bia na isu ana yi bia odi tu o na sika bia odi tu a ya fa ade akoto be fufuro to ba we hwe sa o ho ti bi di o mo abro ko mu sa mo yesa na ye mo onyi na amu di kire ba de o di su ade su ade enti sabra na wo li party biem ti senia na wo fi no ba fa ko na na so dan ti se wo mu a le be me say ti sa just me clean you na aya rasta kakra na efi kakra wo se unyare ti fi so na wa nyare da e dia ne be na odi toa ne aban ne ko e dia toa botry apinto ya anu ni oduane adenti so do I say accommodate me no mo dia ma big go you know so na ya ba sisa so so mu wi bi nchen so na wa hu se ye toa o me hu pa na do ni na wo ko fa bi o ba bi na ya bobo I say o mo ye do nchen o mo sa na o mo ya no nchen o mo di mi de o mo di bia o ma me bi mi di beginning be mi di but me ba fufuro no de be 1 week no de me di de o mo di me ma me bia me di but e ko 2 weeks ni de and then try edi we do all the menya okay first we do all the menya okay ti sa to na wo kanu ye huhu to na say yen ya physically to you ye di oh to I no time me ba fufuro kora no me di yes enchire ni me ho no de nya bibia but wo ba hunam say dia oh yeah e ngonwa ma lipa da sini but ho no nya ngonwa nya ma bebre wo no nya o ngonwa but wo ba bonti de ye ngonwa because the American said that you know haban so we am saying wo koya sa de we wa ya santenu kese wa bontia na hunam say a esenje beta ho no e normal nti ebire du se wo fi ho no omu ana kan say ye mfie nso de ye do aduru ya ye ntiko ne ko ye adwuma ana say wo ana kan say fi de wa bre mu ma nko oh me no sata mu no na me du ho be do 1 week 2 weeks economy re fi kwase me fi baby ti mi nim say e bia ti no nya ka ho so baby ana me onua bi o baby mi kai sa nyama nyina but that propel na me hu say ma be pie wo e kromo me da bola so ni meti na me da bola so ya me hu say ma fo chom hu hia so mo de be coffee on bisa se ba sata mi timi kasa ti de di be che mo 6 hours asana me sati kasa ale so na mi kun kasa nkora mi timi nka ti kasa bana na oka mi kasa no me kan we bet mi di frafra ye kun kasa no bet mi fra mi take am nya street sa ti na kasa bana na de fra kun kasa ye kasa no about ye kasa no obo hu say kasa na about enye ye to say ye kun kasa o nti I say kasa fufuro na mi de
me di fa kasa bi ade a share we no mo anti say o ka tu no de brofo afra ni we no ha bibisa mene na na togbe kidnapo na etwetwe nkomo ha yakoma 87.9 na abotimi akọ Facebook akoma 87.9 kwa kohwe senia opani otie brantie fan pa na honhomo aya odi ye adwuma honkomo ne ahya se ye ko fa so nya honhomo no ene be ni odi honhomo no ye na yeguso ye di honkomo ti ubetimi ahwe na afi wa like page no wa hya ma oni bi bi obi onso nya bi ahwe na bibia akoye na uba bontin no omu hyeda edi bibi hye wonsa se wo kro no we ni epeso kokoye ana akoye we sei maye no omu na me anyama ma me nyama bebre me de ba omu ma me boto bi anyama ego ti sa boto no a be ba no omu chichire mi sei e bo wonsa ti me de anse minu mo ananti anko ba bia so mo de me ko o man ka chem se e ko mi krum ba se ade asa e da ya no de mechi mu se oni ti ya na nipa echom hu na oni hobiem akọ we fufuro ti o de me coffee na se likisa me yira because we go school and so dey ni see na o nipa bebre so sata me so anyina na mitimi de eyi letie echa me gari e de ebo e de sugar mi ye njama kitin was school ubeduru ye nyina oba ya bi before me ko o ma so ma ne be fa me akọ no cha be fa me akọ yes njama nyina school anti me be yira ya no na obia nim se saa de ne na ye de ebesi nti obia wo de o mka nsem bebre but o se abusuo no mu nyina de obia ne ho osum busum apart from yakonya na ewo ho anti de o mka nsem yankasa no be fu ma me akọ be fu ba bia o ha ni paje nti o mka nsem a de bia o so no ma mi so o kwa sorry nti san nsem nyina ya na e ha no nti ansa no mo be fa wo no na o ka so ma me kwa sorry na no ma me na kwa sorry o ye nyina e kwa sorry na kwa sorry Roma nyina san de do de nyina no papa nyina papa de onkobi nti ebra woni tie na hu se wa be fie no nko be na sha se ne papa no de san se wuni ho no ba hwehwe wo pa mi ba mu bisa mi sa o me ko hi ntimi nchechero mu bibia empo me ba no sama me kan nyina no me antimi nkan nsem bebre but ntimi anchechero mu ukro a me ko yan kasa asem se me ni asimesi ne but me ko share spiritualist bi na me kama asem nyina e kire but efiefo nyina me de me kan nyina no be ye na no mo bo me ntimi nkama asem nchero mo ana o man so baby am free no man so mo say baby na ha me say mo kaka sem bebre nti ma so na on person mo bu me ne che so mo ye ba mi papa nkasa de me ba ya nche no wu ye nti mi papa nkasa de onu so wan so wan kan bibi Boniface asem no na wan kan che say ade baby am free so no be ye bibi afa but me ya ma dwumi nyin bedu ba bi no owu ye no nyama bia me ho no se nyama akoso nyina onim ho bi but just o person go support but o ye okay me ma me na ha tu ba wo fro no ma o mu hu se mo tia na fa oh me kan say me free baby na pass me see mo ti say di me mbo me mo chira di but o mo kasa mo nim say ha but ni pass me see say na che me chira o mo say na o mo tia nyina baby am free no me no wo me ye try no because say no mo tia but o mi ntimi o bi san say kro be so mi ntimi nchire kro bo na me so me nim kro a ye koso na me nim baby a e kan say yan we fast akwan no a me ntimi ho because kwa me fast ko ho me ho de me hu say me copy ho na me ba so me hu say me copy ho efie ti me ntimi nchire say me ko kro we no so enuane akọ ho na odie no oba honam mu what try bi da oh me buy no kwado mindi aho de na odi ho mindi but me buy no kwado me chiri mindi o mu na atua wa na se wa na me akasa me ho a me kondo se mindi mindi a ya na pesa me fi ti mindi sa Antoine dia na okodo ano ora me kondo be di yes chiri di keke go me buy no man fanye se ya duane but me buy no first
show na me ye no me ma omo di to abai ana mo bubo ya ana me mo bubo ma omo pai no omo pai no go bebre ana me di me nsa me nan etiatia so ana afi aye nyina yam egu na do na etiatia so na yam ha me di ye bi omo tunyo na me sawo na me ha me di mi sa ni na me di yes enchen first one asana wo musa bubo fufuro go you know na me fa me sa ewu say ya necessary o wa o me pese obi ya won timi nye but me timi di me sa wo mata na me di gu ma no na me wi enti wo de no eye akom ana sa wo de na ekrofa sa djuma ene me nye no eye tumi me nkom me ba no me nkom onkom anya me kan ni afre bi krofasa na se magic mayo se ekrofa krofasa ni agigiska na bia fie koko sheda na se be bi fie muso na obaye nsenchene o ni etueska na ekwa kohwe bi me kai se me kohwe bibi jafa john to say ogbo anu a otwenye ana ode tare da ho etar hosa mo ye de oye nyine wie ehi anya hwe se ode ta ona kopin so wi ana se no wo yi a odum no nti wo de na ye sa bia na se den men dia no eye professor but professor no say sa dia no eye mlotia amo ye magic no ewom mienu magic yo ye sua obosua I just said tricks what you say abrofo dia no ho a amo ye bibi say tricks anu so ho ada ye o de otu yusu tumi ankasa de ye tumi ne mlotia no nti amo ye magic no obi ho a odi de wasua kakra na odi tumi ne ye kakra ade afahande aka ho ono ye what you say but me no me tumi ankasa ene wo efie afa say abosom but ye say wo say asantifo abosom no ye different from ye togofo de okay mo de na to say de no o say akomo no obetimi ama say e bia obeye bibi obetimi ama tumi abesi oso no wa yusu ade aye bibi ana obetimi tumi abesi obi so obetimi ade aye bibi oti de be kana say ana ebetimi ahwe nyama be say hwe nyama mo a ebetimi agusi de ana ebetimi ahwe mu ade aye bibi but ye say e bia force say e bia obeye bibi obeye adwuma this are common see oso ansana ahwe nipa ye de ntisa ntisi se am beti am beti ma ahwe nipa be say me pese wo ba me wo se me adwuma mo wa me beti ma ahwe nipa me ni de me ye ansana beti ma ahwe wo hyebre ma ahwe wo nyama mu yes I come to do this one be see me so ansana ye gu shira ansana ade ade ansana yeah me de ntisa ena ye wo tumi ahodo wo de tumi na pese me de ye yusu dwuma de ye dwuma ma wa efre me fre tumi no pese me yusu de ye dwuma wo yi say na tumi bia ne de wo ye me wo mloti awa me de ye dwuma me wo mami ota spirit de ye dwuma ana me wo spirit ankasa me de ye dwuma ana me sa wo bosu ankasa de ye dwuma nti tumi bi wo mo ye mframa oti ase a me de ye dwuma nti tumi bia ne de o me yusu nti obi wo ho a ono de nse e bia ni para de obe no bia se jama ro bia se me hwe nsuom ansana na me ye dwuma na ma ana ni problem na se me hwe nsuom abi also a hwehwem abi also a see de na se me gu nti nyina no etumi bia ne edwuma sanity oni amoti ase na ye edwuma no chane do so me tumi nyina me kan nyina 377 377 amoti a eje mo ti anko tumi am de edwuma ma no ataka ko ahasa yeah ene ade ofenso ndi edwuma ti mu nyina wo me nchen ene omunko se bi na edwuma nyo o se obia ni bebi ote obi o mu nti fa o mu nti da ba ko ana bi o zo a o mu nti fi o mu nti o mba bi se mu loti ase no o mu nti o mba bi obi a mu yo wo o mu ankasa akonya e wo dem wo but o mu ankasa mu nti o tam so a ne wa fre be mi o ta spirit so sa je se do mu wo mi dem wo mi kasa mu ne aye abuso ana abuso so nya mu nyina na bom obi o ti obi o mu ntimi ntra da ba ko omu nka nti tumi makoma ha mi ensa ne ade osonson 377 no amoti aye sen abosom so tumi ye sen ma no watade ye sen me ntimi enchichire mu nchichire mu because mo ti an na edo so che mo nyina ana me ntimi enchichire mu ana ati amra so ati amra yeah
ese motia no obi aso na dwuma wo ye ntia fa se bia opese wo yiska ye motia obi yiska opese wo sa obi yare a ye motia o sa yare sanity ena de wo di nsaboni so ho oni omo obia de omo nsaboni ne bi ni sen o mo tima ma obi bia be hwe obi o tima ma obi adi o wa ma di ho akire nipa o ti ase te van se bi obi ayemade a shepa makumam na mesime bidine bo to gbe ho no mo a na se wo motia be frɛ no no akire ne wonye nipa no nti o say ono no djuma no oh I ti say ada na ebia mfa se me ade no nipa na me yade na me dia ba na so nka ontu me fuma me nyai o de bi o say o de o ba e o de o ba say de o pese me ye ma wo no o kan na me hwe say betimi ayama wa be ka cho say me yama wa betimi hwe say hu hia betu ofo say hu hia ana asem no so me de ma o so a o mu so de preko pe be ko ya ade no o bo hu say asem ade me ye no ade o be ye no o di be ana o di fo o ti ase se o di fo na asem nye ya o mu so o ti ase ana bisu o ho a ono ankasa ni pe do o ka asem na o di ni pe ne de o nka nche o suma no ono ye stubborn o suma no no akoye de o pe ono so o ne anu o na o suma no o ti ase aso so bi udin no okoye gu udin no okoye gu udin o ye wi ase no no say ya ti say nkola akola boni o ti ase o mu o ho no mi ankasa obi o ho ti mi di mi juma abra mi onya na hwe aha mi nya na hwe na so ono so o ye na de o be ye ho ato no na o de ni ahwe so aha o ye wi ya do ato o ti ro o mu sa o te bitimi ma afia wo ankasa so oh well first no de o ma se de metimi o mu ise o first no mutimi ma fia me pa but ese metimi o mu mutimi ma o mu chance because yo nyama bi o ho a be bia me level no do no ehwe ana o go ni ma se ampa so o mu de enche no mo gu ni pa ni ma se yeah o betime yu badwam oh ize kura no weta tama woni abra bia wo se wo ji odin no wo betime agbo ni ma se ti ogu ni ma se sa na wo boko akopa ne chewo ana se ono be san ba se de we de nya hwe esi awie o mbesre ono da to da wo ya no mo o san so sere ti no mi ni mo because na mi do no de ama mi di to mi bebre e baka me ho se na o mo ti mi ma o mo sa chance no enti ujuma awudie yi wo de o mbefa akoi na wani ni ho so sesei wo be ye panyin wo adwuma no wo obi a wo tete no ana se o de wo ye adwuma oh mi de mi ye mi dwuma but bedu ba bi no mi nya ba ko na mi ma di be ka me ho a eno se one father one mother ana me tete na bedu ba bi se no so ati no ho bet mi nya ma dwun se me fra obi a fra bonti na ma kire na akoma na ma kire no adwuma ne de anya ma dwun sa to no sa na wo tete no no ba o fa o simpie no ye wo na opa etumi ni ma no ana so mi na pe tumi na no akopa bi aka o free o nje na akopa bi aka yo nya o ho ni so awo on so de ba say de mi di tumi we no mi be di tumi no nyina no mi ko woro mba ya no mi sa be di tumi fufu e ka mi tumi na manya free woro ne ba ya mi sa kwa po ase e sa ko di tumi fufu nti ye say yem free mo ti anso yen ko po na se kwa ba na fa so ko po ase o se bi dru sa hunhun de minya ade bebre se mi fa ha betimi akọ se mi fa ha betimi akọ se e na me di mi hu bo alaji ni malafo ni spiritualist bebre nko em ko mi tukwan ko Benin e ko Nigeria nti minya link bebre as first be friend mi friend send ni na nti sanya ma nyina na me hu se betimi akontact sa spirit no nti o mu timi ba mi ho hunhun abi no o mu timi de nkomo ahona di ba se dia mo se pese me de me ko o mu krum nti o mu tira me amamre a me se me yi asa na me ko o mu krum me ko akwase nti o mu ba mi yi nyira na ye de na me ko ti po so hot sen o ho okay o okay o fine o fine o kan ma bere o gin ho ko ado o fine because anyama wo wi ase nyira wa poase ana poase nyama wa poase kora do me meti ma atra ko se ebi ni wi ase de wa poase no chen de wa asasi su bia bi wo ho ebi wo ho no mu a ebi ni ha ana anyama bebre su ho a
quality ten there wo asase so omunya ne oh say on say you sunsun wi ase awoso ye sunsun wi ase nche omu so omu wi ase no nti bebia omunya failure which man can say the nyame e dia basa so nyina no nyame nsam nsanu ade mama wata we ba ko pe ami wata omu eti say nipa nti se ukop na se a ye ni mama wata ba ko there be mama wata ye ka say mama wata I ti say ye ka say enipa ye ka say nipa nti obia wo ni din nti enipa e wo poase no omu no ni mama wata because omu wo ho no obia ni din ana obia so ni kro otiso o ti ase ana obia so na mamre o ye ana obia so ni de o ye e kama mi wata ye o mami wata otimi ye papa etimi ma nipa di ye ana etimi ma nya mami wata etimi ma nipa ese nipa oh etimi mami wata kama mi wata ti sese na ka se nipa nti ye nipa be ana spirit bebre na friend mami wata ye nipa ba ko ye so mo bitimi e dan nipa ba asase so titru ma no oh onda bebre onda se nye komo e na mi nyina no kokko mo okura bebre gumo ha oh bebre gumo no de normal be ma no kwati mi form normal nti no de nya ade aye hu no no sa no se wonim na kokofa jusa so be na wo be ma na kokofa no ye wo ye 3 oh obetima afa bi na wontimi yin hu kire o se oye mami ota na spirit da obetima atra se awo ya wo bia but wontimi hu se na sabra no ti ho a wo ware no nyina na okoba but hu so obetima akra so okoba bi ana se wontimi hu na akoshe ho na akoshe ho aba na ebi se ebi na ni ji ohu a na obeka ati se otukwan akokro bi so nti obeka aha nti obeka okura na fi oyi se on che on ti ase on che o but spirit ya boni a wo bo su bo hu se sunsun bi na wa ware no wo so ko fast matu ho so ami so mema yesempa ei omu ema no muti sen oh ama de omu jodo no ya na omu sisa omu hu ye fe se na wo hu omu a oni betimi age because mami wata bia ntimi ma na obeye no hu tatanta do obeye no hu tatanta no so oni operation oba beye o ti ase ntira o ye mutation so se na eni emba no hu o ti ase o se dodo no atimi ye no o timi ye kokko enti o hu no bia bebia oba bia na tension aba so but to say tuntu was here there o na bia bi kro bia hu but do no sa tuntu no mo na edi boni o ti ase obeye ni bibia ya obi obeye a o ma o hu be ni beti no na ase sa de na wi o ti ase ana okay no mo ye kokko no so no ye obonifo no ye papa fo enti se ofiri ponase na oba sa abedan nipa woni na ekọ na eba na fancy bi aboni ni ti e ha na ne fe na oba behwe se ne ha ne ma tinti na oba ya na se e den yo be den ebia owo ni yi na kora oha on se ebi owo a mami water spirit no ti se mi so mi o mi boss o o ti ase bet ma friend no apa oba be ye mi nyama bia ma mi abia no mi ma be investigation bia ma mi ana mi ma suma mu se on be try nyama bia ma mi o ti de me kana se ana on be sese nyama bia ma mi nti oba e wo the way na o de o live your de ba wi ase o ti ase e bia bet ma da ne no hu be ma obeti ma da no hu akola kitikiti obeti ma da no hu oba hu afa o ti ase yo de nti na we de oba nti no so oba se oba be e bo ni so de o we dress no hu aye no hu ade aba oh enti se wo ya asase so ni wo ye fom ni sa ye poase ni to me mako ha me nsa ne adio sonson 377 powers wo sha se wo di ye adwuma no dan na wanya afiri mu o banya yama bebre fu ebini sen manya dika manya di manya japade wo fie mi oba manya ma kaka
ya tete se amotia na se te se mu sei obi ba wo nchen no se bi ahokyere wo so me bra se tene mu mi bibi enye yie se kura de ka me no wa moame na wa nyi sika amame a so hu yi sika bi a ba bi nyankoma de ne sika nye se bi sika duro sa wo ba fi sika ma wo ana se ofo wura ne mu wo yi sika fe sika de ama no ya se sa sika no e wo sunsanso ntini pa na jekura na ekire yi bibi timi toro ne ade ade ndi na nye ne kura on se bibi a wiase bia o side effect o jase e kan se obisi ya bonsan chawade a e kira asem ni nyama na nyame chawade a bibi a ni tire me de nyama be fa bebe me me njintu se nyame ma wade se nyame ma wade wan hwe so yi a betuma afro wonsam o jase nyame ma wade chawade na wan hwe so yi ana wan to na mo ni a betuma afro wonsam enye nipa mira na nya sika ana na omade ane hia ne a abra ena afri sunsun famu obia no ankasa ni bre ena odi nya sika bi enye sika no o ti ase be no one mistake bi ena ama ena hu a kire no nje onu so e nti enye sa anya ma nyina no ya na fa ba bi me njintu because wo koji sa sika no ya kire o se ade we no menye ana men kire wo hu menye se ana ya do ye se na wo nya sika wi afa na wo mfi obia obi wo kura na umbuhwi na ucheki obia na oyi nyama mfata nyame na betu aba fom o ti ase enye bi kura enye obaka se tumi na yesa ebi kura enye tumi wan kasa no ahobrase ne nya mistake bi na ma abasa ya no aye program nya ba kumpo bebrebe kai se no akọ ase ya no akọ aso ase ya no akọ mampon miami ahudo pia amokom na mdwane ye obo asu ya branche biani ya ni pani ese homa so a ko wintiri no ede na otimi yi misa saja manyina o pesa odi waju ko ho a ebedu ba bi obodu afia na wa kasa no ebe afeti waju because eye huhu asam je huhu asam no wo a wo ntimi fa hu na ma na anti ase da because nyama ye nyina no esun because wo out wo ni hu just obi a wo ni na be hu de ekoso nti so wo ni na wo hu de me ye na enya wade a be ye wonwa mimi ti obi ya ade a obi wo kora se ade a wo ye kora na bia enya ade bia eye hu ana ade bia ade a eye papa so but wo ni hu a wo kasa no hu wejiro wo kora kasa dipa we se nso mi nu se onya obi a wo ti de me kana se nti no so kaya me ko first program you know me sata me back mase bona me ka self for na do back first program ye anya ye na asoanse o se o kaya se me na me tumi ankasa me ni wani ana boys bi ba se me find ni ne de hia no an se no se ampa se eni me tumi ni na o kaya yes yeah such am se mampon so kura ucha wo ketrema takama ya kwiba se ya na sika na shi ya bi di sika ma obi so on twa anu se bi tu mi di ma obi se on on twa nti sanya ma nyina no me no on se esan se magic ni nyama bi nchiro mimi nyama me ye no enye se bi kosua eye tumi na me di ya de nti me ko ba bia me nsoro nti me ye so be se me ye kran na obi ahu de be ye because me ni se me jimi hu di se tumi na me di ye adwuma nti me ngumi ni mase wako ye adwuma baabi ama obi abe challenge o da okay ya ye ka boase asem boase asem na ye ka ni se okay se be ko boase no akwa na me tuni ni no ende me ni nam ana ozia ne odi no aboaji aboaji also no be challenge sa because of sa aswansi asem no so na we ye no o tu challenge say me tuni ono ne de okay say be tu ani ne de ani ne yirai oh boase na okay say tu abi boy glass ana yirai ahono na mpenifo no omu ye sa omu ko ifa yi no but okay me chi nipa no small guy bi na wo say obi de ma me na suma no but ono na me ye na omudi eni ne bai sa challenge na man fan say me fam ana me so aso no etumituo ebomituo etuo no so no e mi bre asa na me fi abobo ano
man fa say me si so sa challenge me nu na me dey o shia but yen but man kam man pon abrante bi challenge o pa the Emma we use form me aka bi bisa o se o pe de o wa kokoduro a baba me yi nani tipa bem en 9 ne ba e na so ohia ba ko me nu koi ma ne ka me nu obi anko obi aso onko me kan ya ne ba ko koi ne ka ba ko omure ne mbobo aso omuro ya me ka bi bisa na Emma o de we yi wo obi ha bi to ma wo so me kai pa enti se wo hia sa ne ma no a ya na adwe be ne ba otiri no I say to me be any control enti adwo be ba me trim bia no ono ana to me ne de but me no to me na kita me no I say ya na me bo to me be say the Greek kaduka sa to me jini di pa ebi do ka say eja to ba bi ana umu tutu mu ye bibi na to me ka tell me say me nko a dia meko o ti say me fa me pe be say enti no sa nyama challenge me ya de ne challenge ne e basa na e ma me ni die because e ma me powers more person e say pie more sorry more me ye nyama akura me mpra ne say me me ye o say we ya okay e me say tam na o ye nyina no e onyama bebre me nyama ju say me ye so because of o yes anti no e nyama bebre e ye ho utumi wo sha so de ye me okum ni pada say me ku ni pa se mi kuri pa se o ya bi bori ala mi turu duru ala re obi aba ho na wo ya ma no eni so obi ya ade ama na show na o de sa ye na show mu na wo ye ne sa na mi de mi share na o ya bi sa da but say mpeni for o mu pa ne show bi de mi nche no ni chi asa because o say timi ya ade obi timi person o ya ade won hwe ho o no de ade so bobo no o ko oya na just obo pe na no ati ahe so wo hu no o ti ase because my protecting me hu protection wo me hu no bia anu na me yi ti so o pe so ko ku me na wo na ti for so a anu de me but say kunu ma me de ni sa bi da ni mum se mpelimfo ayi bi sa ade a anu de me ne sa uhu me hu nye hu kura hu nye hu na hu abia me hu ye hu de just enyama mi ye no e na ye hu ana mpenifo no so omu hu ye hu but me ani pa bia ne de ye normal te say wa ebi asi se uhia se tumi ane na mo ne ye adwuma waka so onye bi ma no so onye so say tumi me ye tumi ade ye adwuma fa se moti aya onye no osman so onko ye bi ma so onko ye we ma osmenye before obeka bi chere no obeka bi sa chere no me no mu kasa ofie asa me kwa bonti so o kasa onye a o bi sa de ntina o kasa onye because me come make say pese me kwa bonti anya ma se na pese me ye ana juma bi aba pese o ye juma we na ma me nti o kasa onye a eso o chere de ntina o ntime nye nti o chere wa na bia wo na wa mfunsu bia na woni na aka na fu ade a obeje wono waje wono afina na oye djuma because woni nse wono na betimi apart from tumi bia ntimi nye sa djuma ante etimi si tumi bi o timi ka sa ade a wo ne won timi nye nti enu sa no bia wo kire ni pa se tam se me ye djuma ma wa na afina na ebeduire kakra na afina ya ba mra na afina na ama oya na kuma to ni ye obisa for me ne togbe kidnapo na twetwe nkomo na sunsumu ne ewura ye di nkomo many a back, so name for some force or an ammonia consumption. Obi say, me per se, I may be soon to move as near my coso into my bound chain, Boame. Namina and near the Hunia coso, on peso become on peso, but the bay drew an abbey, name of so soon near my coso. Bibi sao. Oh, hobby Bresuji, Sadiano. I am telephone the Omoji, and yes, I'll be baby. But Ogia, I can't so an hour side about. Yabi, you can so no o pese odi e bon hu bai na protection bi make us and protection no sanja man nyina di kan ti o pese bibi be si ana o pese onam be bia o timi hu ti me do fa process na de wo hu nyina control wo na me ka che o be timi kwa no problem nti sa bi so ho a
so basa na consultation bio na sanya ma medime ani ne kan fa ntimi fa ma tie fa sese na okase mo ha bi ni ne nam ha yi afomo fu bi ni nam ha yi na se bi am se nya sa ni no ai bi an se hu obi sa metimi hu a eno woje ama me no sunsun so boni bi ani so ese me hu de nchi na opeso because hu hia ya onyama bi sa no hu a obetimi abo oda hu nya de wan bi a obetimi abo me a meti dudro kura no me hu hia se me hwe what you say but betimi asa me ho betimi ati sent no say we nya nipa onya nipa ebia no so ebia me microphone no bia no mo free me lie mo ma ho but me hwe ho me ma obi aso ho because nyama bi o follow too much betimi affect o nyama o use what you say betimi ati o to me bi so because o person o challenge so fa ba bia enye okay o pe challenge a da corona tia for nyama ha yes enti no o person obohu nyama bi sa na e say me hu de enti na o person o oh the more na hu nyama bi o obohu a odu fie kura no e betimi ama o problem and say obi na official so obohu a na o betimi ayi so sa to me no but o person me hu say we are sidem na e koso we are sin say dia obohu o but e bi o ho a obo hia na ko yi obi se mbese me hu me fie abefo omu a me fie mbese me hu mu ya abefo ho ayonkofo am no mu na mbese obi hu so obi wani boni a enti e bia mpi bi dia bom ho ba na ya metime hu sa nya ma ha sa nya man sa no ye onyama bi a ha enya mo nyama ye hu onyama duo me ka se o ye di bibi emma wa na di wa ko she because enyama be di mama o do hu nyama bi sa no enyama obefam no no mu edu but onyama bi o de bi jama o se fa jware o jware a obetimi ahu se before me fie ana nyama bi obehu sign bi say we ana nipa na nkasa no kura betimi adwone afro hu ana nipa na nkasa betimi aka na no sem say say na koso ni video ana wa nkasa nipa no obehu se mun ni ntem so atu su dia no difference aba nti ebe kire wo yusu ebe kire wo de obema hu se ade we no e koso wo fie ana nipa se me se woni nam no o kita tumi humbo ni bi o dia se mon ko fo pi djuma mu dia ya za bunkofo jinkofo sika ukwa binum kra metofo egu mfie nya agro behwe usesi a menim abosom no wo ho eno muntimi nya adwuma ma wo mu ana se omudi akatakata omuni keke tumi bia ni ba bia mitwa ka 90% no yaza me hu bebre 90% yaza ana aza free o ba nyira no ye yankasa ya ese hia mo no ye na ma aza ne dos omo hia mo ankasa no na ma aza ne dos obia se sia kra obia oni ne nanti be 1 week a ono se sia oboda ne confuse se sia oboda ne manam se sia oboda ne confuse se sia ja se o yusu o hu haban ba ku mienu no di na adwene de e ka ho enyama obo wo tibia ko obi fi ona enyama bi o ho prekese because bosom no le tumi bia anim because you tumi bebre o ho na tumi na bi no di o strong no di ye azana nyama bia tumi na nkasa obetima ma woni ma agwase but say spirit no bibia ni ma obetima ye de opa bia bibia nto just the abeto say ya cho say police station asem be say tunu ho asem de bibia ni ho ana say bia nipa no ko board ya bia na anyawa fine ona omo ye sa de no so no omo need omo protection say bia o ye mu bibi skura na because ono tunu trim say azana o ye because me hu onim say oba me ho na ehye me trim say me bu o ti say me be jus ka de me yam say nya djuma nti me jus ka nti no ade obeye o jus ka oni ko obafa so say wo ko ye bibi kura na enko ye we but say won ni nda wo say me be ya aza e bia me ye djuma na anya yi a no I say a mistake bi na aba o ti say but obi o di tunu say azana no be ma fo sika no baji nti no o busum bia ni ho a e won nti a o yes aboni na e be cho na so but o ya kita busum na kaso o yes ade na busum bi o ho say bi pene so ho ne nka ba bi a mi bebi sa no nti o mo o ya za nyina o mo kita tu bi bia dabi esan se minim se no kre se woni suman eneti a woni no ye adwuma o na chiwade o ne wompe o fom no a o kwa do ba fa so enso nkofo bibre bi kura busum fie wa krom fama me mani ono de koso nti yesa no so wo tu bi kura o ho na wo yesa busum nyina kura no empo na
bibi antwo kora busum nyina tumi nyina be free obi say me yes wi a minim nya meye okay no you know be tell say obia ni de ntina de odi nice so ntina o yes a de no ana yaba bia so be say ma obia ho say bibi a obia obeye bia o wi because o aketua obenya asase so wanya ne a kire obenya ene de bibi antwo oni de obeye enso yo akwan kitua bibi abeda wo ho na afi de ebetu on atu se obi ti se me se me fi se me ho kire ni asembi dam so me hiamoa me pe baabi akọ dan na be ma me me hu se oni pass me si a me ko no hoi o ya za nti ense se me ko na mre de Jesus a o ti ase ana abie ba ko se nipa da se no ye pade afu o ti le me kan se o ba me ho na ebia me ka to se meji odwan asana ma bo wa na ebia oduka no obi kura kasa da ne pan kaso meji akoko a oboko bebi akoko no abebe han na efu onso de obe akoko dia o ta se ade a obeye ma no enya akoko na so oyuso o de yes ade an se ade na ye djuma ma o nti no no se okoka se obeji akoko a na obeji odwan anya ade a obeye de oboto nti obeka de e ofom na oji nti obedidi ohun kakra oni beti so no ne se osika ekọ odwan sika no o ti ase anu na ya na problem no nti nipa da se ni no ankasa yankasa na ma do ba bia na hu kwa be fa so be de ebenya ahoto nti akonfo mo amu yesa ne mododo mo ho se ye juma no mododo mo ho o do ho pa ti en fan se makọ ma mi ho ko wadi ma fa so no me den na obu mi husika nyina na me tena bre wo sa ade ama mi wa yi pe so wo yi mi sei ma me obeye me odi obasa me obasa bi ye no boni ami nye but me obi yo no fa o boni pa di chira met me friend pa no ebi sam se djuma o ye ma no se aseme se di djuma asem bi aba se na de ba ne se nti so o ka asem na me hwe se o sha o boni pa no a me metu ofu na se djuma na me hia ba ya ma no nti me ni bi bia mo timi nkan se because me ka yo se me di osika ana me di obibi na me ye nipa ne boni a ono no ebia ebetimi anya no ebiso ntimi nya no betimi so me nya mfaso bia mfiri ho ana asan nipa de boni a me ye ma no me ye no so no oso wa nya mfaso bia mfiri ho just wo ka se ho ato wo wa ye boni ho ato but me no me hu se me enya me de se me nya no sa mo no betu no fo ba biso o bia mfa nchew nti ye fa se maami onye due ni onye konfo na bibi obi a oya ade ama me oya ade ama na hime na me de na ba konfo di o ma so obefre no na ne na kasa na de onye konfo a me de na ba an no de nke a mo mfre no na won ne nkasa se obi du abeja me e say nipa aye normal person anu sa no nipa bi wo ho a wo frɛ na se obi di na ba family be no ya na enko ye because obi o beka se open sika di ntina wo kasa sam obi so o ho obeti ase but the panya sam na o di bade a wo ye ma nipa no me hwe nyama mu na me hu se asem a wo ka no obi o be chontro wo ka no se na ye yi onche me hwe nyama mu se asem a wo ka ye no kure na se se ye no kure so a just be chiro nyama bi so o di tum se nyama no obeya na wo de o ti no wo ko nipa no ho na nipa no ye ya betu aso sa problem na omo ni ntam but me ntimi nkunu ma o ti ase me ntimi nkunu ma o ba e bia na pressure bi e na betutu no so bia no huma hihye no bizia nyama bi dia betimi aye na bia onyama bi na bedi no ho a na o de ere na o de ama but nipa so ye o boni dia onu so ye okwa a be de e bedi no wa fa so because ye no de ye mpenfo na be de e bedi asem na omu mienu ntam afara asara o betwa o punish no na punish no nti umpanifo no wahu se ebi akum nipa da wahu se ebi ase obi da omu se obi ada ba se obi ba me hu se wo timi punish obi bet se obi se kana punishment na kana te se obi o ho a betimi ama ho ahihye o obi ahihye sa bedu obi na also da ebo ne bi bo se ba ye nipa se mesi body so ko pa nipa na to ansana o ho beton bibisa. Okay, there's no punishment. Yes, Ara. Oh, no, but we say nipa who is passing the same problem. Until we who nipa no die.
nti no na punishment nti obeya na wo ankasa no wotimi tu hu fo dia na watu sana mo no na ko tie ne pa na afi na odi ye tu ye fa ne se ye kuro yi mo ye wa kromfo no bedro ho no mo ma bi mo hu no mo de bokro no obi ehia me kwan so di tu asim so agilika ya ye announcement ya bodawuru ye chinia ye hu na mdi abase hwehwe mame bia me ka se ni pa no no bi kra mbo ka wa hwimu kra tra Ghana ko bi befufuro eno no benufo no bia ko bi ma so sa no omu tumi ni duru ho so mbetimi ye apia ni pele chiko so mra na se bibi sa ho se ni para abrochi kra timi ye no ho djuma awo abrochi kra timi ye no ho djuma nti obetimi ye enti mo amu ye djuma se ebrebe na mrida brother dia o se etoda bebe timi be da timi ye djuma me point afina o se wi ase nipa ba o hwe omo wi a nipa oba nyina no afina oboko omo djuma ho o baako anajo oni mpelifo because djuma bi o ho a ese oni mpelifo sha face to face dia oni nipa ne ba o dia oni ne be ye de ma ye awie afina won kasa odi dinyu ni nya djuma o bia odi obi din abra se ye no ho djuma ma no ana odi bi picture abra se ye no ho djuma ma afina obe company fo ne nim na afina obe oni ne be ko challenge ana dia o se oni ne ko nti djuma bi o ho sa no etimi ko wa bia na the whole day kura na da bia 4 o'clock asana na ba da kakra menim se mo ho se no bi obeba bia no bibi kakra dia o de to ho no ti ya fan se me de masema ba na odi bibi kakra ato achi bibi se we na mdi gina so na mdi ne na nanu makasa afi ko hu mpenfo ne sa de nya de umbe ya na so mu ntimi nya anan se wo ye odi misika mama me oh se me juma no free me se bia na me mpisa me nya ma o dia metima de osika ma esa sa Bible say ne ma nipa ne pi azana ba yi omu dem nti se otua bia ba se 500 Ghana e de ko tra radio so e ko kasa ne se nipa ba se duo no adua san 30 ne ba no ho no mo a consultation fee obi 100 Ghana nipa 30 wanya 30 million or 5 million fi market 25 so hu anu achi okotena se no wentimi anya hwe ubetwa ho kwa ye twa nanamu dia boto hu abotre enya abotre mo hu ntu dia kina ya asafa we bra obi se laventa obi se ayafa kusua obagiji oni ma ne ketinkiti afi do obi no wa obamu abu no ja hoko niskana ko kan boto anu da ye na mekasa omnu de wa na o fa wa ju so odi na ju ne didi odi ase anu de nyansa kro no oh ntu mi anu matisa no ka bibi kire wo tu omufo ya meka de bia se wo ye boni bia no wo akatua odi ase because onya wa bia wontimi fa no free sa ye obi anya obetimi ade obi de free obi de so wontimi de ne free de bia meka adwuma no de ade obetimi no ka se obetimi empo adwuma no de npa de adwuma bre okra na empo na tam na npa so se obehu so na won hu so na nipa na atimi ama won hu se adwuma na odi abre o na adwuma no sini nya hu so a e o kasa de bia so ka kire nipa no o ti ase na wo no de bia no wa ben penfo no the pressure too penfo no so obi o di adwuma bre o no ko re fi se wo ko hu se adwuma na ye na enye ye but nipa no se otimi ma ba onim se adwuma na odi ba enye ye ne ne se o respect o ji odi nchira o samba na obi o ho a odi adwuma no ba na anye ya o ba ka se wa ji sika onu nso onu ya de obeba wo bi o nchiro no onu se o ya za empo so onya za o e bi na adwuma no le bia enya anye we no but se nipa no timi ba onim bia na o se o di respect na ma ona onu se adwuma wo betimi aye nchiro o sa ba onim se be nchiro se ko adwuma no so obi o ho a mi ni nipa bebre o di adwuma no ji sika ni o se ko o frɛ no o se no ji sa chididi nipa na tem wa na o ka che nipa so nko tam se on frɛ o frɛ sa tam no na o frɛ o se ade che o ha mi sa na o di ni pa na tem sa nyama nyina ne ge agu ye ni ma se bebre jo mo ye sa nyama ne so o ni to me o di be adwuma na ko ji to me no fa ko ye adwuma no sania wo ka so mo atisa no akatua wo ho uji atemu dedi de
ewo din bia ho meji fa baby meji die because me who say the obey body obey bia no asase so na obenya no ho aketua sa na me nim ba aketua foforo bia me nim say aketua foforo bia say oboko heavy ne usem jem de era sa nya ma me fan tu na ndu sa abra na wo Sunday school na mpenifo nya me fa won koye na ko Sunday school no say na na ye church wo me the answer because me da o mo ye pon na ye coffee o me na ko a o mo ya o mo ka bibia na yesu ke bia me ya the answer o mo pon me de me sure fi fa but me say ye me say ye ko sorry me say nya me o ho apart from no de me sure fi bio but also me can say high akoma 87.9 me ni Togbe Kednapo and twetwe enkomo na abasubo bi na awoma no se biribi na chi wadwen wona adwuma ye ho aposo bi sa no empo nana wabu obi da wabu obi da umu obi ada ohusom ahoma na demo no 0243114497 0243114497 after 03224980336 hello yeah ina mame boko si ko ni ana yo si dia ni samo kwan so na Togbe wo ena wutu ya na on netu ye ese bi amanhwe ni ye e bi amanhwe ni ye okasa free ai bomso ho ye mfampo bomfa no si na se metu oso adam for ba bi no bomfa sisi o ye choba si kone si kone oso ne wo for ma upload bi ache oni obi ani asem ne ho jo on de ni bibia yesem ya yempe ho asem si nya me sure why aya o mesra mo yi ati okay ya wati why erade kan ho si 0243114497 and afi 03224980336 emu bia be frɛ no Togbe e wo ha no hello ini enko pa cho di say officer je o ba ni mati yo Togbe also obo abaso te on kan ye enso so onte ho asem boni bi ati nyame nhira ko so ana ye adwuma no sa me number na sense sai kakra banti ba ko e ka ho ne 03224980335 03224980335 and afi 0243114497 hello opening patch odi di say Collins refrain Joe Togbe wa ha baby abi hu no don't worry be mo hu na chira kwa why erade kan ho also bet my friend 03224980335 hello opening batch we did the same atu frefreni Jinaso so ye gbere ese oti ase asi ke na ko nipa bebre on ti ase e bia no no ti ase na nipa mo obi mo ti ase dia ke da kwa se be so hwe Kednapo ase chire no be so hwe it's essential that nyedi am amere to on o papa de to hello me pa cho ma radio no ko for mami why yo Togbe ti yo
Double money ana. Ufani sasa kasipi. Ni uhu adwen. Me wonu ho ana ma me bi ba ho no mo a o se okokonfu bi wa mani sika akodim sane a 140 million. Okope double money. Enti obani ada na kakra na ekura ona no sa mo kokura a ho mfa ntom na ho hwede nyame beye ho. That's it. Running down. Yeah, the number better than 2 fan and the sound come on the way. They move. Hello. Opening batch of did the same. Come down with you. Onion she. It's me, yes, I was soon in a shade. Now we in a hickey, Lord, what could just be no. Oh, it's me, one year upon a shade. And China, the party was so him a Bible. Yeah, Bible. 1 year upon a bonnet, but a bit me up my a bit my old bonnet. That sounds what can I say, 2 minutes or more, she should not have Bonnie. I or 2 minutes because you're 2 of you or what? Omudi and some bonnet, Omudi and some bonnet. John, you're 2 of you or what? Why you look to answer Okunipa. What you say, I know body padam. Okay. It is a Juman corner or the old man say, yeah, I know, sure. But yes, it's here. But Juma, yeah, dear, year, so strange. Hello. 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 Open you did the same. I was see, and the other one, what then? When you have bread. Hello. We what you did to say? Who did this, mommy? Oh, la no, la. And now I'm free. You. And now I'm already looking for my mother, Roma. Onibomfa, why? Onibomfa. Into the consummate why? Onibomfa to the consummate a bachelor, why? Hello. Hello. I was see. Debbie, check. Debbie, and Yana be this uncle movie. Hello. Hello. What you did say? I told you. I told you, young choir. So, it would have been sir. Because I'm not then. Omuwaru Unia my essay. Unia my essay. A would you worry? What me I worry be? Say ye. Share. We drew a moya with Jamba Quanti. I told you, nice question, you are no why. Toby, also I didn't do the moon who called down here, had to move by the high. Let me be on fees of Moko above Bonaboko. And the Moko. So, hello. 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 Mamma, but you did the same.
Yeah, but you ola ni munye kra. Afedi ye. Me o che mu ye kasa. Kasa. Mhm. Yeah, wala. Mhm. Yeah, ti o kasa. Better. Mhm. Mm. Ti ubis Dabio, asema ubisa wan. Oko asoro ben. Mr. Nyambo china ko bisa asofo wan. Heaven was no ko no bisa asofo. Everything come. Asofo ke na ko. Hello. 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 Me what you did say? A free. A free. Yo, Papa it's you. Obi je pro from himself. Say Bible say ba ni nkura na ye kwa ya hwehwe ma ne mfa nkwa e. O ma ne mfa nkwa ho. Ya semo nyame ho. Ntu de e be ma number na wa friend why na semo ho ho no obemu ahu why. O say la be nya na number ni. We radio so no wa friend. Yan fancy I'm say men free en fancy akra also about jumping for no fee ma ko kra ni ya ti untimi from the sea so so ya shi to mra see ya say me from kra say me bokokoko me say me gun san but me never do say baby bit no me kra mo say me ko kasaba but me kra mo say me ko usumi yes I say because area so o mo kire o de me ya san me de asa no aba asa na ti o nti ya ka so mu ti ana o mo from mo de muti o mu de ne ti o mo aso and so we radio so frequency no mo ni radio we mo baby a ti asase so bia o mo nim ye ti o mo nim say be because so far say me kra o mo say me ko baby de o mo ni di o so o mo nim de e be si o ti say do o mo ndi mechi say o mo but from mu de huhu mu de say me ban me bom ho ban nti e de o be say o mo di o mo chosi ahu de say de na ekoso nti say o mo ni aran kura na o mo ni ha kura na mo aran nti o mo ni de ekoso you see o mo bom pempen I say o mo mpeni akọ ba bi na bia wa wura fi bo ko di ni nkoma na ko di djuma bi mo say na asrafo ni aposifo fi ni nchen ni akire ni bentwe nyina na say na ba say bibi betima se beje afro say o mo ban nti so bi person odi na ni hu mo ti a betima ma na betima ma o hu ade na be no before ba mo mtimi ma ho say mi wa de a me over film ana contribute o ha me tiro nyama me ya ma e bia me jore odro bi e bia me so odro bi asa no timi ho yes say de yen ntin hwe yen ye chi no o mu ntin hwe ani mu amba omo de na de hwe akiro omo na ntabro no hwe akiri na na de shempa bo mu omo de eno mu ntin na be ani da bi hwe akiri nti omo wo no mu ntin akiri no nti akiri na ba be hwe ani mu ya ani na ko hwe akiri saa no mu ti nti o kose a wo hu obe o ti abaka se
obase but kon say ana ne nan so no enya ben no e ba akọ sa muti na ye ba akọ ana ne training so e ba akọ pese ba akọ yeso mu aboje se pa nti obia aboje se bi ne aboje se nti ne training no e certificate ne fi na pampa se ana ba gu ne tri hu bebre nti aha nyina na sakora nti ba akọ pe e na fifi efi ha na e bebre na egu ne nim nti se opeja ha se na abo se nyina no kware ha na efi sana omu nyina ye mema ana ma mema omu ware omu me ti tira omu de no omu ti be wo ti me e wo spiritual nti no yes e omu ko na ema ni nyinsen ya bi omu nyinsen beti ma wo so no and then say ope e bi be ka omu ho a and then beti ma ya ka ya and yes e be 9 months and now you say that. Yes, be no mema ni bi omu ye dwama pa nti se sa ho mu no woni na mo a oti mo no de abosu tumi bia wo musa bi o ho na mi se esu bia wo ni pem bia wo tumi utiri da me kan say enti no wo kasa wo suma wo mu na ebe ma wa koji sa tumi no oti ase enti tumi bi wo ya ade bi no fi sa o mpe a obetima pa mo no sa obetima ye fro o tumi no mu ana obi wo a o say yo nya bi wo a ya konfo no bia na spiritualist for bi no mo tumi bia e hu say nye na wa o bia wo so o pe tumi na o di no ere ama no ebi so obo hu osun ni nyama o di be ma nti o di ma o ni be fa be ma achi nti sa de no wo ho da sun na wo mu no no se wo ho de ara se fa se sa no sun sa sun no bo mu o ti ase nti so kan sa nti enyina be gina wo so because wo mpe ade bia won chi mbeche because o ji asa ya o job an se no o ji o nim se ma bia o be pe no o be kasa o be ka asemu kire no o be di ne chi nti na o ro nti sa dwi ne wo no an tri nti na o ko di sa tumi mo o ti ase okay eda so na ka kire yetifo na wo ba besra em se de di kan oba ha ni ye hye adwuma ya se ye nya afi ni aboso ne kakra okay kakra ko ye ni nti shahanso ni amia aduma bi a obesa aba aha TV3 for na awoye okay na mudi ya bidua ha nti TV3 radio station was antimanten ni akoma ye fe ya puno abi ama obri bia bia person besra bia ye hwe woni ahi for na wo me ko si fa de ebon em say obi fresh say mi tu free bon bom na ana bisa no ka anya bom ono wo bomfa se ubetra bom aso na ko bomfa na bomfa mi nti bomfa ontina ho down okay mi bom na ani bia wote won kan chentina dwen se bi otu afre bom mi wo bom just on say juma no ko du ba bi no na juma no e ko nim sana na busy na too much ya store that mi Accra mi branch ye ba ko mi Accra mi wo atwede ana enya yare we na ba ko na mi chukwan e ko outside ni nyina nchi no mi juma no rosu nti se mpo kra oba maso ye na on betumi an kire se mi ni ho o ti ase e mfie ana mi ti adwuma nti se obetu obi kra na e togbu na juma no na oba e nti bi wo asati ma chima twede oba ho o hwehwe oba hu mi the problem dey so o frɛ no ba no na problem o dey ba no na o dey atu eni isawo Accra dobro keke pipa nche wa o Accra so obetime na o nipa bi o Accra so obetime man direction akọ se do twi ni ya pa o so first enye kura se de the telephone number 0244 373 123 to was 0244 373 123 number na 0244 373 123 and 0208 01 8883 0208 01 8883
offer no more on to make na po e be din kopo me ba ko ne da metri o kan ne de pa 0244 eh 0244 173 373 123 0244 373 123 Inti Togbe Kednapo the number no 0244 373 123 Inti also offer na ono ande so one de kura wo na e ofie on but obi sada WhatsApp nti so obi o betima ama message wo na nipa bebre eni bi mi din na social media say mo na front Togbe Kednapo TikTok Facebook one of the pictures and videos eji amanfo sika sa report na eba me hopa ate nipa bi wo a omo ya na nipa na de asene sika on hwehwe be bia nipa na te se o hi na omo asene sika mpese obi amani nda ho se me ama ba bi account for se me ankasa o hia me a from video call obo Togbe Kednapo TV obo hu bibia o na what bet me from video call no keep number na me boss 0244 373 123 na o person who me a o bet me from WhatsApp video call no me dey o bia no aka no say o bet man ya gidi because nipa o be friend bia no onu dey answer o be ka say send sika on kire o baby o kire on direction na o mouse o question friend video call na only in kasa o bia o ti say nipa sa no so keep me DB me bi o Facebook na ni pasa no on person o ma ohunu bebi owo na on person baba ni che ofia no e fake they say Togbe Kednapo ba creative bebre e wo Facebook be a enya mia nti person obi an ni nda ho o sa anya ma o pen bibi so ko YouTuber o bo hwe enya nyina me videos nya ma me ye nyina wo hu ho nti kakra mi tmaka afa ho okay that's it mi che obi a na me dia seda bia ma mi wife etia what your friend say Adwa Angel no me ndi ba mi ti wo mi no ndi ba ndi da ono na di ba di ma so baby date that 13th March into what year tomorrow me dia chum oh me papa 11th March it's 2 days now we di anti sesi na ma be say ma abie mi nim wo nyama mi ti sesi na next year de efra na me yiri me ho na odi wa na oda let's be here bro it's me friend into so we there washebo me kai no that say papa say to nsa frɛ wo jania wo ye bia na awie oni abatwetwe nkomo oni abedi sunsumu nkomo kakra am yehu ni ma ekoso sani ni ni na yempen so say o ara me ma na obi ba na bia na obehe o ye onyanko no o pe o wasa se mi uba kwa mi se gubi o ti do ko mi mi ana no se sa de we se okunya na se ne o kan wantintim a ay kra na nkra ba kunto ka ba se wasa no de no no kra body body afra na ya akonya di mbon obi ye bibia na ya o se ko ye ni bibi sa mo de mo mfa ne na mo sa okay eti ya mi aduma ye be se share dro obi a joso Togbe Kednapo ana wotene nkano haya kuma 87 na midin ade nana Dila Kantanka aka sima aduninum na